Namaskar and welcome to eKaksha. My name is Zepulindas and today we are going to discuss part 10 of lesson number 3, A Curious Mind. In today's session, we are going to discuss activity number 17, 18 and 19 as well as the reading activity that is there at the end of your lesson. So, today's session is going to be the concluding part of lesson number 3. So, without wasting time, let's start with our activities. So, activity number 17. So, activity number 17 is basically a listening activity. You have to listen a paragraph and answer this question. See what it is written here. Listen to you a news item about a moon mission read to you by your teacher. So, yat ki koise? Listen to a news item. Yat eta tumalukok news item dise about moon mission. Moon mission or bikhoy a news item to hoy pune pori dibo tumalukok teacher pori dibo. As you listen, fill in the blanks with the correct pieces of information. So, tumalukar bookot eikhini question dekha paisa. Yat sarita sentence dise kintu ei sentence bilakot ta tumaluke ki dekhisa there are some blanks. Okay, so in each sentence there are some blanks and you have to fill these blanks with correct information after listening to your teacher. So, yat tumalukot teacher kun moi. Gotike kune pohi dibo, moi tumalukok pohi dim. Aru moi jetia pohi dim, tumaluke huniba, aru tumalukor bookot ei information khini tumaluke horabolor jotno koriba. Okay? So, ahasun ki likha ase news item tut, hetu ami porho. Transcription of listening text. So, this is the text that we have to read. India created history by becoming the first country to touch the south pole of the moon. Yat ki boli koise India prothom country, prithibi prothom desh hoise ji moonor south pole. Moonor jitu pole, jitu onkho tare dokhin onkhot jaboloi sokkhom hoisile. Chandrayaan 3 was launched as part of the third moon mission developed by ISRO. Kuntu moon mission dara sambhav hoisile Chandrayaan 3 and this is the third moon mission developed by ISRO. You know ISRO? ISRO hol amar Indian Space Agency. Tar sutikoi ami ISRO boli ko. Ar ISRO itimodhe duta moon mission korisile. Ar third number to asile Chandrayaan 3. Chandrayaan 3 successfully landed on the surface of the moon on 23rd August 2023. Our successfully Moonor South Pole Chandrayaan 3 go uposthit hoboloi sokkhom hoisile. It was a successful mission. Ketia hoisile 23rd August 2023. Okay? The spacecraft consists of 3 parts. Ita Chandrayaan 3 jikhan spacecraft asile tar 3ta part asile. An orbiter, a lander and a rover. So, 3ta part ki asile an orbiter. Orbiter to moonor orbiter ki kori thakisile khuri thakisile. Okay? A lander. Aru e orbiter pa lander aru lander to rover to logot loi moonor surface at ahi land korisile. Aru lander a bhitor pa ei rover eta horu mini robotor nisina ji guti surface moonor surface ঘুরি তারপর বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে ওকে সো এই তিনিটা বস্তু তাত আছিল National Space Day is observed on 23rd August every year to celebrate the success of Chandrayaan 3 mission. So, এই যে Chandrayaan 3 mission to successful হৈছিলে আৰু 23rd August 2023 যেহেতু এটো successfully land korisile hei karone hei din to 23rd August day to ki hisabe celebrate kora hoy National Space Day hetu amar India karone eta khub gourobor karon ar hei gourobor karon to ami hoday protek bochore ami keneke monot pelao keneke celebrate koru as National Space Day holne
আৰু এতিয়া আহা আমি চাও আমাক ইয়াত কি সুধিছিলে তোমালোকে নিশ্চয় ইতিমধ্যে তোমালোকৰ বুকত লিখি লৈছা ইনফৰমেশন খিনি আমি এতিয়া ম্যাচ কৰি চাও তোমালোকে লিখাখিনি শুদ্ধ হৈছে নে নাই ইয়াত কি সুধিছে চোৱা India became the dash country to land on the south pole of the moon কেই নম্বৰ country আছিলে মনত পৰিছে নে তোমালোকে লিখিছিলা নহয় first country হয় না নহয় so ইয়াৰ answer to কি হ'ব ইয়াৰ answer to হ'ব কি first হয় না নহয় তাৰ পিছত কি হ'ব now number 2 the Chandrayaan 3 mission was developed by কোনে ডেভেলপ কৰিছিলে মনত পৰিছে মই কি কৈছিলো আমাৰ স্পেস এজেন্সিটোৰ নাম কি আছিলে ইসৰো হয় না নহয় So, কোনে ডেভেলপ কৰিছিলে ইয়াত তোমালোকে কি লিখিবা ইসৰো ডেভেলপ কৰিছিলে Number 3 The Chandrayaan 3 landed on the moon this August 2023 কেতিয়া ল্যান্ড কৰিছিলে আমি হেই ডেটটো কি কৰো ন্যাশনাল স্পেস ডে হিচাপে সেলিব্রেট কৰো হয় না নহয় 23rd of August So তোমালোকে কি লিখিবা ইয়া 23rd হয় না নহয় So 23rd August 2023 We observe this day on 23rd August every year এতিয়া এটো আমি কি হিচাপে সেলিব্রেট কৰো ওকে সো আমি কি হিচাপে সেলিব্রেট কৰো ন্যাশনাল স্পেস ডে হয়নে সো তোমালোকে এই খালি জায়গাখিনিত এই বস্তুখিনি লিখি দিবা আৰু তাৰ পিছত আমি আনসাৰটো এইটো এবাৰ তোমালোকে চাই লোৱা শুদ্ধ হৈছে নে নাই ওকে সো নাও move to the next activity that is activity number 18 a activity to hall eta ki this is a project to ki project ma bujai disu swa you have learned that C.V. Raman won the Nobel Prize for Physics in 1930 ami itimodhe gom paisu je C.V. Ramane Nobel Prize paisile 1930 sonat physics er karone hoine now find out the names of other Indians who won the Nobel Prize in different fields. Collect and paste their pictures on a short paper. Include the following information about each of them. So here's some informations. You have to write it down in the short paper. তোমালোকক কি কৰিব কৈছে যে C.V. Ramane পাইছে 1930 আমি গম পাইছো কিন্তু তাৰ বাহিৰে কোন আৰু ইন্ডিয়ান আছিল জুনে নোবেল প্ৰাইজ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল তোমালোকক এখন শৰ্ট পেপাৰত হে ব্যক্তিসকলৰ ফটো সহকাৰে নাম লিখিব দিছে আৰু লগতে এই ইনফৰমেশনখিনি প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ কাৰণে সাইডত লিখি উলাই এখন শৰ্ট পেপাৰত লিখি উলাব কৈছে and this is your project okay so তোমালোকৰ যেতিয়া মই লেসনটো পঢ়াইছিলো তেতিয়া মই কি কৰিছিলো কৈ দিছিলো যে ইন্ডিয়া কিমানজন ব্যক্তিয়ে নোবেল পাবলৈ সক্ষম হৈছিল প্ৰথম কোন আছিল আমাৰ কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ okay so he won the Nobel Prize first Indian to won the Nobel Prize আৰু কিহৰ কাৰণে পাইছিল in the field of literature তেওঁৰ কবিতা পুথি গীতাঞ্জলিৰ কাৰণে second one is C.V. Raman for his work in physics okay there is the Raman effect physics or hetu karone teo paisile third one is Mother Teresa for peace Nobel teo peace or karone paisile and the fourth Amartya Sen teo economics or karone teo Nobel paisile ei sari goraki byaktiye paisile gotike moi teolokor naam khiniu koi disu etia tumaloke তেওঁলোকৰ বিষয়ে এই ইনফৰমেশনখিনি কালেক্ট কৰিবা ফটো কালেক্ট কৰিবা এখন চাৰ্ট পেপাৰত লগাবা আৰু এই প্ৰজেক্টটো কমপ্লিট কৰিবা ওকে সো মুভ টু দ্য নেক্সট এক্টিভিটি সো এক্টিভিটি নম্বৰ 19 again look at the illustration in box 1 try to draw a
space shuttle. ইয়াত কি কৈছে এখন space shuttle draw কেনেকে কৰিব লাগে শিকাইছে in box 2 following the steps shown in the box 1 color and give it a name. So ইয়াত এখন space shuttle কেনেকে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে step by step তোমালোকক দেখাইছে ইয়াত box 1 হয় এই box 1 হত হে step খিনি দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ পিছত box 2 খালি তোমালোকে দেখা পাইছা হে খালি জাগাত এই space shuttle খনৰ step কেইটা follow কৰি step 1 তাৰ পিছত step 2 step 3 step 4 step 5 step 6 ছটা step follow কৰি তোমালোকে box 2 এই box 2 হে space shuttle খন আঁকি উলিয়াব কৈছে আৰু তাৰ পিছত তাত সুন্দৰকৈ কি কৰিব দিছে কালাৰ কৰিব কৈছে again this is a project for you তোমালোকে এখিনি ধুনিয়াকৈ কৰিবা okay now আমাৰ ইয়াত এটা লাষ্টত লেসনৰ লাষ্টত এটা ৰিডিং এক্টিভিটি আছে আৰু তাৰ পৰা আমি এই ৰিডিং এক্টিভিটিটোৰ পৰা কিছুমান ইনফৰমেশন পাও দিখিনি ইনফৰমেশন মই তোমালোকক লেসনটো যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলো তেতিয়া নোবেল প্ৰাইজৰ ওপৰত মই কৈছিলো যে নোবেল প্ৰাইজ কি আছিল এগৰাকী ব্যক্তিৰ নামত এই প্ৰাইজটো দিয়া হয় আৰু তেওঁ কোন আছিল কেতিয়াৰ পৰা দিয়া হয় সেই কথাখিনি আমি এইখিনি paragraph tut pohibo pam so ahasun ami pohu did you know the Nobel Prize is named after Alfred Nobel so a Nobel Prize to kar namere namakaron kora ase Alfred Nobel teo kor manu asil he was a Swedish chemist inventor engineer businessman and an author so there is a Swedish ব্যক্তি আছিল Swedish মানে Sweden এখন দেশ হে Swedenত তেও ব্যক্তি আছিল তেও এজন কেমিষ্ট আছিল ৰাসায়নিক আছিল তেও ইনভেন্টৰ আছিল তেও আৱিষ্কাৰকো আছিল ইঞ্জিনিয়াৰ আছিল বিজনেসম্যান ব্যৱসায়ও কৰিছিল and author তেও এজন অথৰো আছিল গতিকে তেও কিমানটা বিষয়ত তেও বিশেষত্ব আছে He is famous for inventing dynamite. So dynamite janan hoy eta bomb. Ei bomb tu ব্যবহার হয় প্রথমে তেও আবিষ্কার করিছিলে কি করিব কারণে হিল পাথর ভাঙিবৰ কারণে পাহাৰৰ হিল পাথৰ ভাঙিবৰ কারণে কিন্তু পিছত মানুহে জিতু এটা মানুহৰ উপকাৰত অহা কামৰ কাৰণে জিতু বস্তু আবিষ্কাৰ কৰিলে সেই বস্তুতে মানুহক মাৰিবলৈ যুদ্ধত ব্যৱহাৰ কৰা হল জিতু এলফ্ৰেড নোবেলে মনত বহুত অন্তৰতেও আঘাত পাইছিলে ওকে he left a huge amount of money to be used for prizes in physics chemistry physiology and medicine so jitia and literature and peace so teo jitia Nobel Prize dibor karone eta huge amount of money teo ki korisile eta trust banaisile aru kun fieldot dibo koisile physics or chemistry physiology chikitsa bigyan medicine aru literature sahityot aru peace shantir karone the Nobel Prize was first awarded in 1901 Na 1901 sonat prothom Nobel Prize dia hoy nowadays the Nobel Prize is also awarded in the field of economics so prothomote economics or bikhoy to include nasile eta kol physics chemistry physiology and medicine literature aru peace okay ei pasta bikhoy he asile kintu tar pisot ki hol economics o include hol so ami ei paragraph tor pra Nobel Prize or because Nobel Prize ki পৃথিবীৰ আটাইতকৈ সন্মানীয় এটা প্রাইজ হিচাপে যেটো গণ্য কৰা হয় তাৰ বিষয়ে গম পালো so that's all for today see you again in the next class with a new lesson till then take care and have a nice day